नमस्कार. आरडेक्स गोवाच्या कोकणी खबरां चित्रात तुमकां सगल्यांक प्रणिता नार्वेकराचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. गोंयचे पर्यटनाक बाधा येवची न्हय म्हूण कानोळे जावपी सनबर्न महोत्सवाक आपलो विरोध आसा. पर्यटन मंत्री दिलीप पळयेकर. सरकारान मयेकाराचे सहनशीलतेचो अंत पळोवचो न्हय. 19 डिसेंबराक मये मुक्त करपाचे मुखेलमंत्र्यान दिल्ले उतर पाळचे. आणि प्रदूषण महामंडळान बांयगेणी कचरो विल्हेवाट प्रकल्प सुरू करपाक सीसीपीक ना हरकत दाखलो दिला. मात सीसीपी कडेन लेखी पत्र पावना. आता खबरो विस्तारान. सनबर्न सारखे सुवाळ्याक मान्यताय दिवपा खातीर एक समिती नेमल्या आणि त्या समितीची बसका फुडल्या म्हयन्यात जातली अशी माहिती पर्यटन मंत्री दिलीप पळयेकर हांणी दिल्या. कसलीच वायट घडणूक घडोवन गोंयच्या पर्यटनाक बाधा येवची न्हय म्हूण आपलो कानोळे जावपी सनबर्न महोत्सवाक विरोध आसा. जर सरकाराक कानोळे सनबर्न करूंक योग्य सुवात ना अशें दिसता जाल्यार पर्यायी जाग्यार सनबर्न करपाची आमची तयारी आसा अशें सनबर्नाच्या आयोजकान म्हटलां. फाटल्या दिसांनी मंत्री सनबर्नाक सामको विरोध करतालो. पणजेच्यान संजय मनालीचो रिपोर्ट. सनबर्नाचे एप्लिकेशन आमकां आयला 2-3 म्हयने पयलीं. सनबर्ना खातीर आनी असले इव्हेंट जे जातात बेजिकली एट द टायम ऑफ डिसेंबर बी जातात. हे इव्हेंट पास करपा खातीर सँक्शन करपा खातीर गव्हर्मेंटाची टुरिझम डिपार्टमेंटान एक कमिटी केल्या. ती कमिटीची मिटींग फुडल्या विकान केन्ना तरी जातली. हाज्या पयलीं एकूय मिटींग जावना आनी मिटींग जाल्या नंतर ताजे कितें फायंडिंग्स आसा ताजे कितें मिनीट आहा पळय ते म्हाका येता. सो हांवें तेन्नाय सांगलां आतांय सांगता की म्हाका कांदोली जे सनबर्न इव्हेंट जाता ह्या इव्हेंटाचेर हे प्लेसीचेर जावचें ना म्हणून अशें म्हणून हे माझे मत इतक्याकूच लागून की त्या जाग्यार समज जालें आनी कितेंय बरें वायट जालें जाल्यार लोकांक त्रास जावं उपकारना. गोंयकाराय आसतले भितर, आख्खे इंडियेचे लोक आख्खे जगा वयले आसतले. हो मॅसेज रॉंग वयतलो आनी टुरिझम डिपार्टमेंटाक आनी गोंयाचें नांव पिड्ड्यार जावचें न्हू म्हणून म्हजो प्रयत्न आसा. हांवें ते जे इव्हेंट करपी कंपनी आसा, एजन्सी आसा तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा की गोंयच्या खंयचेय जाय थंयसर मागीर ते नॉर्थ गोवा आसूं सावथ गोवा आसूं तुमी करा, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. पयलेच कांदोली कालांगूट ह्या जाग्यार जे आमचे रस्ते बारीक आसा आनी कंजेशन जाता ह्या सुवातेर ज्यो 20-25 हजार गाडयो त्या वेळा इव्हेंटा खातीर येता त्यो धरून आनी आमचो नॅचरल इयर एंडिंगाचो जो ट्रॅफिक आहा जे लोक येतात टुरिस्ट येतात हेजे ट्रॅफिक प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता काय कितें म्हाका दिसना. जर सरकारान म्हणजे कोणाक आमचे डिपार्टमेंट आमचे ट्रॅफिक पुलीस वाल्यांक दिसता जाल्यार तेंच्यांनी फुडें सरचें. Need to keep in mind is, can the infrastructure handle it? So the roads, the police, the law and order, safety, security. So I think government's point of view is more to make sure that people who come to go out for these festivals are safe and they have a good experience and they don't fear. So we know every shack owner, we know every street corner, we know the place. So we would be more than happy, very happy if we can stay in our home, even if it's small, even if it's a little uncomfortable, but we want to stay there. But if the government believes it's not safe, it's not secure, and they can't handle the infrastructure load, then we will go wherever they tell us. मये गांवचो कस्टोडियन कायदो सुटावो जावचो म्हूण मयेचे लोक फाटली 53 वर्सां झगडटात. मात अजून मेरेन तांच्या ह्या प्रस्नाचेर कसलोच उपाय काडलो नात. भाजपा सरकारान 19 डिसेंबरा पयलीं मयेचो प्रस्न सुटावो करतले अशें सांगिल्लें. आता सरकारान मयेकाराचे सहनशीलतेचो अंत पळोवचो न्हय अशी शिटकावणी मये भू विमोचन समितीन दिल्या. मयेकारांनी 2 ऑक्टोबरासावन आंदोलनाक सुरवात केल्या. 2 तारखेर जाहीर सभा जाले उपरांत आता 9 ऑक्टोबराक पणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स सामकार एका दिसाचे धरणे धरपाचो निर्णय मयेकारांनी घेतला अशी माहिती मये भू विमोचन नागरिक कृती समितीचे अध्यक्ष काशीनाथ मयेकारान दिल्या. पणजेच्यान गौतम शेडकराचो रिपोर्ट. काँग्रेस सरकार गेले, आज नवीन सरकार भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येयलेले आसा. निवडणुकीक पयलीं मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यानी आमकां आश्वासन दिल्लें की मयेचो प्रश्न जर आपले सरकार येयलें जाल्यार आपूण हो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न रोखडोच सोडयता म्हणून. फाटल्या 19 डिसेंबराक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यानी आमकां आश्वासन दिलां की येणारो 19 डिसेंबर 2013 पर्यंत मया गांवचो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न आपूण कायमचो सोडयतलो म्हणून. 19 डिसेंबर लागीं आसा. ऑक्टोबर जालो, नोव्हेंबर, डिसेंबर, पण अजून पर्यंत हो प्रश्न
कशा पद्धतीन सोडव येता ह्या खातीर सरकारान तशा पद्धतीची ठोस अशी पावलां उखललेली ना आणि म्हणून मये भूमिमोचन नागरिक कृती समितीन आंदोलनाचे हत्यार जे आसा हे परत उखललेले आसा. 2 ऑक्टोबरच्यान आमी आंदोलनाक सुरवात केलेली आसा. मया गांवांत एक जाहीर सभा घेवन आमी ह्या आंदोलनाची सुरवात केल्या. 19 आता परत विधानसभा आसा आणि त्या खातीर 9 ऑक्टोबराक आमी पणजेन धरणे धरपाचो कार्यक्रम करपाचे आयोजीत केलेले आसा. त्याच्या नंतर 19 तारखेच्यान 19 डिसेंबर पर्यंत आमी आमच्या आंदोलनाची दिशा जी आसा ही दिशा ठरयल्ली आसा. आमी सरकाराक सांगूंक सोदतात की आमच्या सहनशीलतेचो अंत आनी पळोवं नाकात. गेली 53 वर्सां आमी सोंसलेले आसा. आमचे कडेन आनीक सोंसपाची तांक ना. मया गांवांतलो लोक आज इतलो संतापलेलो आसा कित्याक मयांतल्या लोकांक विकासा पासून वंचीत दवरणारो हो कस्टोडियनचो कायदो जो आसा हो कायदो काडून उडोवन मयेकारांक कायदेशीर जमनीचे अधिकार दिवचे ही मागणी आसा. आणि मया गांवाचेर आसलेलो कस्टोडियनचो हो कायदो जो आसा हो कायदो काडून उडोवन मया गांवांत जमनीचे कायदेशीर अधिकार कशा रितीन प्राप्त जातले या संदर्भात कायदो करा. प्रदूषण महामंडळान बांयगणा कचरो विल्हेवाट प्रकल्प सुरू करपाक सीसीपीक ना हरकत दाखलो दिला अशी बातमी दिसाळ्यांनी छापून आयल्या. मात ह्या संबंधीचे पत्र अजून सीसीपी कमिशनाकडेन पावूंक ना अशें पणजेचे महापौर सुरेंद्र फुर्तादो हांणी सांगला. मात प्रदूषण महामंडळाचे ह्या निर्णयाचे स्वागत करता अशें तांणी फुडें सांगला. बांयगिणी कचरो विल्हेवाट प्रकल्पा खातीर राखणे वणत बांदपाक बांयगिणी पंचायतीचो विरोध आसा आणि ते बाबतीत हायकोर्टाक कागाळ नोंदपाक सीसीपीच्या आदोगादाक विनंती केल्या अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. पणजेच्यान संजय नॉलेजो रिपोर्ट. I have still not received any letter from the Pollution Control Board chairman or from my commissioner saying that they have given us NOC to start a garbage treatment plant. I have just read it to the newspapers. Nevertheless, I welcome the decision of the Pollution Control Board chairman for having considered to allow us to start a garbage treatment plant. Now it is 15 days or almost a month that the DPR has come back from Delhi, but somehow, for some reason, the queries have not been finalized by the commissioner and his team. When the Panchayat, Old Goa Bangani Panchayat, did not give NOC to the CCP to build a wall, compound wall for the Bangani solid waste management treatment plant, we appealed to the Director Panchayat. We won in the Director Panchayat. Then they again went to Additional Director Panchayat. We won there. Now the Panchayat has gone to the District Court. The District Court, North Goa, Panji, judge, I don't know who judge, said not before me. So that file has been transferred to the District Court Mapsa. We have requested our advocate, Mr. Shivam Desai, to file an application before the High Court, asking the High Court to direct the North Goa District Judge Mapsa to decide the case within 2 months. I think by Monday, Tuesday, our lawyer will file before the High Court. Then the ball will start rolling. Thank you. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. कुडीन येताना देवाक सांगलेले पिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले पिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो.
Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822-122-529 or 9689946529. सोबीत दिश्य अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजी. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. जागतिकीकरणाक लागून समाजात आणि राष्ट्रांनी जिणेच्या दर एका पावंड्यार सर्त वाडपाक लागल्या. हे फाटभुंयेर आमच्या शिक्षणाचो दर्जो वाडोवपाचे यत्न जावपाक जाय. तेन्ना आमी हेर देशां वांगडा सर्त करपाक शकतले, अशें मत राज्यपाल भारतवीर वांचू हांणी उक्तायला. पणजींतल्या मुष्टी फंड संस्थेच्या संकेत थळाचेर तशेंच कुजिरा हांगा उबारतल्या शिक्षण प्रकल्पाच्या प्रकृतीचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. पणजेच्यान गौतम शेडकाराचो रिपोर्ट. To be here with you today to inaugurate your website and launch your new project which is coming up at Kujira, Banbolin. It is always such a pleasure to be in the midst of so many young and energetic minds. I'm extremely impressed by the account that I heard just now regarding the activities of the school and your future projects. I would of course also like to congratulate the school for the 3rd place in the project which they submitted at NASA. I think it is a very high achievement. It's completing 107 years of dedicated service to Goan society in the noble field of education. One can very well imagine how this educational institution would have steadfastly traversed through all the challenges in the long and eventful period of 107 years, particularly during the period of the Portuguese rule, in service of society and made a resounding success in fulfilling its aims and objectives. I am indeed very happy to note that this school, under the able and enterprising leadership of Sri Anil Kaunto and the support of many like-minded persons, is making new trends of progress and breaking new ground in keeping with the changing times and emerging needs. Friends, I am indeed happy that this institution is progressing ahead by adopting modern technology as an effective and powerful medium to raise the standard and improve the quality of education that it is imparting to its students. The introduction of your website and the use of information technology in the process of education is fully in keeping with the need of the hour. गोयातल्या कॅसिनो जहाजाचेर खूप विदेशी नागरिक कामाक आसून लेगीत सरकार हे संबंधात माहिती दिवंक फाटीफुडें करता असो आरोप कुर्तरीचे आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी केला. ह्या प्रकरणाचे आपणान हाचे पयलीं केंद्राक कल्पना दिल्या अशें म्हणत विरोधी पक्ष फुडारी आसतना कॅसिनो केल्लो विरोध आतां खंय गेलो असो प्रस्नूय तांणी मुखार केला. मडगांवच्यान मंदा नायकाचो रिपोर्ट. 10 times I am coming on record to say that RTAs have been scuttled. Information in the assembly has been restricted. Even RTI's information have been restricted. I am giving an example where, as a MLA, I have to go on appeal on RTI. Now, I have got. Last time I had said that there are in the casinos there are Nepalis. I have said there are foreigners.
I've got records. I will produce the records to show how many foreigners are there, how many Nepalis are there, and how information has been scattered. Now there are so many non-Goan category staff and Goan. I have asked information, and under RTI I have got information. In the informations, they say foreigners information not available. Goan staff 24, non-Goan staff 24, Goans 58 in various casinos. All this information, I have got names of the employees, I have got names of the Goan staff, names of the non-Goan staff. How information has not been given is one. Nepal is working in casino Rakesh Wadhwas. The foreigners are in Zuri. There are 45 foreigners. Totally 45 foreigners. In Siddharth Goa there are 9 foreigners. RTIs show there are none. There is no information on RTI regarding Tanya Arnolda. She is a Sri Lankan director. Till date she has been running casinos Las Vegas. Nothing, no information has been kept there. Nothing has been. I have got all information under RTIs. No information. They show that the husband-wife Rakesh Wadhwa and Shalini Wadhwa shows they are working in a casino. This guy is a fugitive. He can't even come to Nepal. He can't go to Nepal. Where he'll come to India so many times to work for the company. There is a question of when there are RTI is silent about one Vishwajit Haldar, another non-Goan from Bengal. His name is not figuring in the list of employees only. At Amgल्यान is उत्तर कित पैसे गेले. जाल्यार 10 टॅगे कितो गेले ते सांगोचे मागीर हांव कोण कोता आमल्यान कित गेले ते आनी मागीर आख्खो फिगर एक्सपोज करया आख्खे गोंयचे मुखार आख्खे गोंयचे लोकां मुखार एक्सपोज करया कोण पयशे गेले ते नाजाल्यार एक्शन घे आनी सांग आपण पयशे गेले न्हय आनी कोण पयशे गेले आनी आपण एक्शन घेत म्हूण रेव्हेन्यू सुद्धा there is no check on how many people are entering. Even the CCTV कॅमेराचेर कितले लोक येतात कांय रिकॉर्ड ना. Nothing is happening. Gaming Commission is not happening. Why? If he is not receiving money, why these things are not happening in the state? पुढल्या सप्तकात सावन सुरू जावपा आशिल्ल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात आमदाराचेर प्रस्न विचारपा संबंधी मर्यादा घालपाचो सरकारान विचार चलयला म्हूण बोवाळ जावपाक लागला. हे जर खरें आसत जाल्यार लोकशायेत ती एक हुस्को करपा सारकी गजाल थारतली अशें फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगला. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. Performance in the Legislative Assembly will show how much good relations that may have developed between me and the Chief Minister. Because there is speculation that we have come close together. And at that time, as a retort to it, I had said that I would put 100 questions and I would raise issues of importance of Goa and Goans on the floor of the House. Now I have raised these 100 questions. There are certain discrepancies which I have pointed out in the handout given. But I would like to say one thing, that the issue of trying to restrain unstart questions was as clearly an attempt to stifle the voice of the opposition, to see that issues of public interest are not raised in the House. And then this itself had become an issue. And the BJP spokesman, Dr. Wilfred Mishkit, said that the opposition leader's statement that 15 questions are good enough is a certificate for the BJP government. I am shocked and I am very saddened that no congressman has found it fit to refute this statement of the BJP spokesman, that the principal opposition party has given a certificate to the ruling party. And ते काय म्हणतात काँग्रेस हे मला खूप वाईट दिसतं. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa.
Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Crafts fair, an exhibition, display, demonstration and sale of exquisite crafts brought by the craftsperson of northeastern states. Crafts on display: cane furniture, hand-printed woven textiles, saris, bed covers, embroidery, wood carving, terracotta, jewelry, art metallic ware, jute items and many more. From 3rd October to 28th October, 10 a.m. to 9 p.m. including Sundays. Major credit cards accepted. At Goa Kshatriya Maratha Samaj Hall, opposite New Majestic Hotel, behind Sunday School, Porvorim, Goa. Ponda Institute of Carving and Catering Technology organizes first Goan Junior MasterChef competition in association with Punjab Maharashtra Bank. Winners rupees 1 lakh, runners rupees 50,000, third chef rupees 10,000, trophy 2-day outside stay, age limit 5 to 15 years. For workshop, audition and competition, registration started, last date 15 October. Regular courses in cooking, baking, fruit and vegetable carving, also 6 months and 1 year diploma in hotel management. 100% placement, education loan provided. For more details, contact 23192998 or 9158767634. Address opposite Lotlekar Apartment, Usmania Building, Naga Masjid, Ponda, Goa. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Porvorim, Padres, Goa. Contact 0832-241-1350 or 9326-114911. विसा उपरांत तुमकां येवकार. राजकारण हे वेचणूक काळात करपाचे असता. उदरगतीच्या कामात आडमेळी निर्माण करिनासतना आदर्श नगरपालिका घडोवपा खातीर सगळ्या नगरसेवकांनी गैरसमज अडचणी सोडोवपा खातीर एकठांय येवन सांगे नगरपालिकेची उदरगत घडोवन हाडपाचे आवाहन सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी नव्यान वेंचून आयिल्ले नगराध्यक्ष आग्नेल डिकोस्टा हांची निवड जाले उपरांत उलयतना केले. सांगेच्यान किरण बोरकाराचो रिपोर्ट. सामकी खुशालकाय भोगता कारण 10 काउन्सिलर एकठांय जाल्ले आसात आनी 10 काउन्सिलरांक दिसता आग्नेल बाब चेअरपर्सन जालो म्हणलें जर जाय आपुणूच चेअरपर्सन वो कॉन्फिडन्स आग्नेल बाबान शिकवलो आसा. आग्नेल बाब एखादी चेअरपर्सन जालो आसतलो पूण तांकां तितलोच थिंगा हांव जरी आमदार म्हणून तांकां पळयत आसतना ते सगळे चेअरपर्सन जावपाचे खूब म्हणजे दे आर व्हेरी एफिशियंट ऑल ऑफ देम. एकच फावटी जाता कितें की जर ते चॅलेंज जालें जर जाय जाल्यार इगो दुखता. तेगेलो इगो आसता म्हगेलो इगो आसता आनी ताचे नंतर जनतेचे पाड पडटा डेव्हलपमेंटाचे पाड पडटा तशें जावं करपाक नाका. You will have small differences among yourself. Agnes Baban सांगला पूण म्हाका मातशें सांगलें जर जाय I will remove all this without any partial intention, without any influence to any of my party member म्हणून आनी तांकां you will never find discrimination. तुमकां आमचो भेदभाव केन्नाच दिसलो ना. तुमी बरे मनान बरे काळजान म्हजे कडेन आयले जर जाय जाल्यार डेफिनेटली हांव बरे मनान बरे काळजान तुमकां लागीं करून हें डेव्हलपमेंट करुया. तुमी जाणात म्हाका सोशल वर्क म्हणटा ते इतलें इजी पडना कारण म्हज्या वाड्यान पयलीं हांव 5 वर्सां निवडून येयला तेन्ना हांवें भरपूर काम केलां म्हज्या वाड्यार आनी थंयसर हांवें काम केलां म्हणून त्याच लोकांनी म्हाका सेकंड टायम एलेक्ट केला आनी तेणी एलेक्ट केलेलो म्हणून आयज हांव चेअरपर्सन जावन पावला. आदींच तेंच्या वेळी हांव कालताक पळयतां देव बरें करूं. मगो पक्ष सत्तेर आयल्यार मराठी भाषा राज्य भास जावची अशी भूमिका मगो पक्षाची असतली. मगो पक्ष मराठी वांगडा कोंकणीचोय आदार करता अशें मगोचे कार्यकारी अध्यक्ष
ॲडव्होकेट नारायण सावंत हांणी केला. पणजेच्यान गौतम शेडकाराचो रिपोर्ट. की मोगो पक्ष जो आहा तो सुरवातीक जेन्ना स्थापन जालो तेन्ना मराठी अस्मिता, मराठी भाषा आणि मराठी संस्कृती ही गोंयांत उरपाक जाय. आणि कित्या खातीर उरपाक जाय ती एकूच अशी भाशा आसली ती आमकां संबंध भारतीयत्व जे आहा देशाभिमान आहा पळय ते भाशेन आमच्या लोकां कडेन पावयल्लो आनी म्हणून ती भाशा गोंयांत जाय. आणि गोंयचो एक तत्व किंवा प्राण असो आमी समजता, आत्मा आमी समजता. आणि संबंध आमचो पक्ष तेजेरूच रेलिंग आसलो. त्या शिवाय पक्षाच्या कडेन आनी धोरणां आसलेली विलीनीकरण तो आमी वाद तेन्ना मोकळो सोडलो. आता हे भाशेचो जो प्रश्न आहा तेजेर पुन्हा पुन्हा हो आवाज जाता. आणि तुमी जाणा की हे विधानसभेन एक संमत जालो ठराव किंवा बिल पास जालें तेन्ना आमी विरोधी. आमचे कडेन ते मेरेन अजून सत्ता येवना. पण आमचो लढो कायम आसा. आमचें तत्व तें आसाच. मराठी आसूंक जाय हें आमचें तत्व आसा. हेजो अर्थ आमी कोंकणीचेर विरोध आसा अशें केन्नाच ना. आमच्या घटनेनूय आसा ते कोंकणीकूच करचें म्हणून किंवा आमी मानतात अशें. पण आमी कितें म्हणटा मराठीक सुद्दां दिवची हे मराठीचे जे इतल्या वर्सांची जी गोंयची हें आसा ती आमी विसरूंक शकना. अध्यक्षान काल पयर जे स्टेटमेंट दिलो तेंचे कितें म्हणपाचें आसलेलें की विधानसभेन तो प्रश्न निकालान काढलो तेंच्यांनी विधानसभेन काढलो पण मोगो पक्षान काडूं ना. मोगो पक्ष हो आग्रह आसा पण मोगो पक्ष केन्ना करतलो जर तेका सत्ता मेळत तेजे कडेन तितलें संख्याबळ आसत जाल्यार करतलो अशें आमचें म्हणणें. विधानसभेन जालो हो इतिहास आसा न्ही ते कोण ना म्हणूंक शकना तेंच सांगलें. पण तेजो जरा वेगळो जालो की मोगो पक्ष आग्रह सोडटा काय कितें. मोगो पक्षान आग्रह केन्ना सोडूंक ना. सेम जो स्टँड आमी आमच्या पत्रकारांचेर पयलींच दिल्लो तो आता पोसले गेले बलाढ्य झाले त्या लोकांना बघवत नाही म्हणून हे हर तऱ्हेचे प्रयत्न करून मोगो पक्षांना बदनाम करण्याचं किंवा तमाम गोमंतकीयामध्ये मोगो पक्षाबद्दल वाईट काहीतरी जावं ह्या दृष्टीने ते विचार करतात. पण मोगो पक्ष डगमळणार नाही. हे समस्त गोमंतकी जनता मोगो पक्षाच्या मागं आहे. आणि सध्या ढवळेकर बंधू त्याचं नेतृत्व करत आहेत आणि नेतृत्वाखाली आपण आहोत. सगळा केंद्रीय समिती म्हणा की मोगो पक्षाचे तमाम जिथं कार्यकर्ते यांना हा मोगो पक्ष वाढलेला पाहिजे आणि गोव्यामध्ये तो अगदी ठामपणे उभा राहिलेला पाहिजे. त्या दृष्टीने आमचे चालू आहे प्रयत्न. 9 दीस चलपी नवरात्री उत्सवाक घटस्थापनेन सुरवात जाली. कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवळात घटस्थापनेच्यो विधी जाल्यो. आता राज्यात दांडिया गरबा ह्या सारखी नृत्या सादर जातली. निमाणेकडेन परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. गोंयचे पर्यटनाक बाधा येवची न्हय म्हूण कानोळे जावपी सनबर्न महोत्सवाक आपलो विरोध आसा. पर्यटन मंत्री दिलीप वळवयकार. सरकारान मयेकाराचे सहनशीलतेचो अंत पळोवचो न्हय. 19 डिसेंबराक मये मुक्त करपाचे मुखेलमंत्र्यान दिल्ले उतर पाळचे. आनी प्रदूषण महामंडळान बांयगेणी कचरो विल्हेवाट प्रकल्प सुरू करपाक सीसीपीक ना हरकत दाखलो दिला. मात सीसीपी कडेन लेखी पत्र पावना. तर इतल्यान गोंयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमी पळयत रावा RDX गोवा. देव बरें करूं.